Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama la niyata li kamalika tatakamali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn al-Husain ibn Ahmad al-Asfihani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wa shallalan muga-muga paring rahmat ta'zim Allahu sapa Allah taala ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabi kang dadi nabi wa alihi lan keluargane nabi at-tahirina kang suci-suci kabeh wa yutahhira lan nyucikaken sapa Allah kum ing sira kabeh tathiron kelawan nyucikaken temenanan wa sahabatihi lan maring pira-pira sahabate Nabi ajma'ina halis kabehane kabeh. Sa'ala nyuwun ni ing ingsun ba'dul asdiqai sapa sebagiane pira-pira kanca hafidho muga-muga ngreksa hum ing ba'dul asdiqa hafidho muga-muga ngreksa hum ing al asdiqa Allahu sapa Allah taala halimah luhur Allah nyuwun an a'mala ing yen to ngarang sapa ingsun ing yen to agawe tegese ngarang sapa ingsun mukhtasaron ing mukhtasar ringkesan mukhtasar fil fiqhi kang tetep ing dalem nerangaken fiqih ala mazhabil imami netepi ing atase mazhabe Imam Asy-Syafi'i kang bangsa keturunane Syafi'i rahmatullahi utawi kawelasane Allah taala alaihi iku muga tetep ing atase Imam Asy-Syafi'i wa ridwanuhu lan keridunane Allah subhanahu wa taala fi ghayatil ikhtisari ing dalem katoke ringkes wa nihayatil ijazi lan tegese katoke ringkes yang ngerubu kang gampang alal muta'allimi ing atase wong kang belajar darsuhu apa deres mukhtasar wayas hulu lan gampang alal mubtadi'i ing atase wong kang ngawiti belajar hifdzuhu apa ngreksa apa hifdzuhu ngapalaken mukhtasar wa an uktsira lan yen to ngakehaken sapa ingsun fihi ing dalem mukhtasar
minat taqsimati saking pira-pira dumduman wa hasril khisali lan mlanggeri pira-pira pakerti. Fa'ajabtu mongko nyembadani sapa ingsun hu ing ba'dul asdiqa ila zalika maring mengkono-mengkono an a'mala mukhtasaran wa an uktsira fihi minat taqsimat ila akhir. Toliban hale wong kang nuprih lisawabi maring ganjaran, raghiban hale wong kang demen ilallah maring Allah subhanahu hale maha suci Allah wa ta'ala maha luhur sapa Allah, demen fit taufiqi ing dalem paring pitulung lisawabi maring bener. Innahu sak temene Allah ta'ala alama ing atase perkara yasya'u kang ngersakaken sapa Allah qadirun iku zat kang kuwasa wa bi ibadihi lan kelawan pira-pira kawulane Allah latifun iku wong kang iku zat kang welas khabirun tur iku zat kang waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Musonef yakni pengarang kitab Takrib atau kitab Ghayatul Ikhtisar. Beliau Syekh Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengarang kitab Takrib. Beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan tujuan untuk bertabarruk bi Fatihatil Kitab, terhadap Fatihahnya Al-Qur'an, juga melaksanakan apa yang ada pada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah menjelaskan setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, pada riwayat yang lain tidak dimulai dengan Alhamdulillah, maka akto terputus, terpotong, artinya qalilul barokah. Beliau mengharapkan keberkahan dalam mengarang kitab At-Takrib, sehingga beliau mengawali mengarang kitab At-Takrib dengan membaca Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu diketahui bahwasanya pengarang kitab Takrib ini yakni Syekh Abu Syuja. Ini termasuk di antara ikhtiar beliau dalam mengarang kitab At-Takrib adalah diriwayatkan beliau ketika mengabdikan diri sebagai tukang bersih-bersih, tukang sapu di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setiap kali menyapu masjidnya Rasulullah sambil membawa kitab Takrib beliau, dan hal itu juga ditujukan supaya kitab beliau ini mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa kita saksikan bersama, sungguh luar biasa Allah menunjukkan kemuliaan Kiai Musonef Syekh Abu Syuja rahimahullahu ta'ala, di mana kitab beliau ini, kitab At-Takrib, bisa dikatakan merupakan kitab yang hampir semua pondok pesantren di Indonesia Nusantara ini, termasuk di internasional, di dunia secara umum, tidak lepas dari mengkaji karya beliau, yakni kitab Takrib atau kitab Ghayatul Ikhtisar. Hal ini menunjukkan betapa berkah ilmu beliau
karya beliau ini, sehingga kita juga bersama-sama pada kesempatan ini belajar mengkaji, memutolaah kitab beliau seraya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keberkahan dari Kiai Musannaf. Semoga kita Allah jadikan orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah menjadi orang-orang yang shalih, menjadi orang-orang yang mengetahui ilmu seraya dipermudah oleh Allah mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Amin Allahumma amin. Kemudian Kiai Musannaf melanjutkan mengawali karya beliau dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat setelah keseluruhan. Kiai Musannaf beliau mengatakan sa'alani ba'dul asdiqa. Beliau diminta oleh sebagian teman-teman beliau untuk mengarang sebuah mukhtasar, ringkesan. Mukhtasar itu adalah ma qalla lafzuhu wa katsura ma'nahu. Sebuah kitab yang kecil, yang sedikit kata-katanya, akan tapi luas maknanya. Jadi beliau diminta untuk mengarang sebuah mukhtasar dalam fan fikih yang mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i yakni Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Beliau termasuk di antara keturunan dari mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Muttalib ibni Abdi Manaf. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan dari mbah yang bernama Hashim bin Abdi Manaf, sementara Imam Syafi'i adalah Al-Muttalib bin Abdi Manaf, jadi saudara dari Hashim, berarti termasuk Banil Muttalib. Ini adalah Imamuna Asy-Syafi'i, jadi termasuk kerabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diminta untuk mengarang kitab mukhtasar yang ringkas sehingga nanti mudah dipelajari oleh para pelajar, para santri, dan mudah untuk dihafalkan, lebih-lebih bagi para pemula atau mubtadi, orang-orang atau santri-santri yang mengawali belajar kitab fikih. Akhirnya beliau mengiyakan permintaan dari teman-temannya dengan mengarang kitab yang sekarang kita pelajari bersama, yakni kitab Taqrib, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, meminta pahala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha menghendaki dan berkuasa terhadap apapun yang Allah kehendaki. Allah Maha Kuasa terhadap apapun yang Allah kehendaki, dan terhadap hamba-hambanya Allah zat yang latif dan khabir. Kitab Ahkamit Thaharah, wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.